मनसे इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै श्रीमन् नारायण इति न्यून निवारित सर्वदोष नित्यर्थम श्रीमन्नारायण श्री चामुंडेश्वरी नित्यर्थम श्री नारायण अर्पणमस्तु श्रीमन्नारायण अर्पणमस्तु చెప్పండి కృష్ణ 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 వదిలేవాలి కృష్ణ చెప్పి కింద వదిలేవాలి చేతులు పెట్టుకోవాలి அம்மா ராஜராஜேஸ்வரி உன்னுடைய ராஜபவனத்துல உன்னை சுத்தி பரிவாரமா இருக்கக்கூடிய 64 கோடி யோகிகள் பரிவாரத்தோட நீ சமன்விதமா இருக்க, ராஜாங்கத்துல நீ இருக்க அப்படின்னு அவளா வர்ணிச்சு சொல்லுவார் ஆதிசங்கரர். இந்த ஸ்ரீசக்கரத்துல ஸ்ரீசக்கரம் பார்த்துக்க இல்லையா, இந்த ஸ்ரீசக்கரத்துல 64 கோணங்கள் இருக்கும். இந்த 64 கோணங்களும் இந்த 64 யோகினிகள், 64 கோணங்களும் 64 யோகினிகள்.
அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்துல முதல் ஆவரணத்துல வரக்கூடிய மகாமாத்ருக்கான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அட்டமாத்ருக்கள், இந்த 64 பேருக்கு எஜமானங்க யாரு? அப்ப ஸ்ரீ சக்கரத்திற்கு மொத்தம் உள்ள இருக்கிறது யாருன்னா யோகிகள். இவங்க யோகிகள் பொழிச்சூட மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பீஜம் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஸ்ரீ சக்கரத்துல ஒரு சின்ன பிந்து இருக்கும். அந்த பிந்து தான் சாட்சாத் ராஜராஜேஸ்வரி. இத எங்க ஸ்தாபனம் பண்ணாருன்னா ஆதிசங்கரர் பெருமாள் நம்ம திருமலையில ஸ்தாபனம் பண்ணியிருக்க. எங்க? சாட்சாத் ஸ்ரீபுரம். ஒரு கோயிலுக்கு வரணும்னா விரதானுஷ்டானம் அனுசரிச்சு அதுக்கு தலைமொழி பக்தி ஸ்ரத்தையோட பயபக்தியோடு நம்ம சுவாமியை சரண்டரா நம்ம வணங்கினோம்னா வேற அவ்வளவு ஒண்ணும் கேட்கப்படுது. அவங்களுக்கு தேவை பயபக்திய நம்ம ஒரு நிமிஷம் அவங்களை நினைச்சா போதும் கொடுத்துருவாங்க. அது மாதிரி நம்ம போறது கிடையாது. உண்மைதான். இப்ப எல்லாருக்கும் பக்தி உண்டு, பக்தி இல்லாம யாருக்குமே கிடையாது. ஆனா பயம் இல்லை. அடைய பேசிட்டே உள்ள வருவான் சுவாமி, நேரா வருவான். இப்ப நான் பார்க்கும்போதே ஒரு 100 பேர் அப்பா கிட்ட போட்டோ எடுத்துருக்கா. ஏன்னா பக்தி இருக்கு, அந்த இடத்துல என்னன்னா ஒரு பயம் இல்லை. நம்ம யாருக்கிட்ட இருக்கோம், அம்பாளுக்கு பிராணசக்தி இருக்கு அப்படின்னு முதல்ல நீங்க நம்ம அப்பதான் அவ கொடுப்பா வரத்த. நீங்க சாதாரண கல்யாணம் நினைச்சிட்டு அம்மா எனக்கு இது வேணும் இது வேணும்னா எப்படி கொடுப்பான்? தப்பு யார் மேல? அம்பாள் மேல இல்லையே. அதான் அனாதி எப்படி இருக்கணுமோ அப்படியே தான் சூட்சும ரூபத்துல சூட்சுமமா தான் இருக்கா. நம்ம எப்படி வேண்டுறோமோ அப்படிதான் அவர் கொடுப்பார். நான் ஒரு தேவனுடைய சக்தி சொல்றதுக்கு அப்படி அட்ட மாத்திரனுடைய சக்தி அளப்பரி ரொம்ப விசேஷம். யமனால இப்போ ஒரு கண்டம் இருக்குன்னா அதுக்கு போறோம் சாமுண்டி தான் இருக்கு. அதுதான் எதுனா பிராணகண்டம்னா சண்டி ஹோமம் பண்ணு அப்படின்பா. ஏன்னா அந்த சாமுண்டீஸ்வரியுடைய பரிபூர்ண நடத்தணும். யமனையே வெல்லக்கூடிய சக்தி சாமுண்டிக்கு மட்டும்தான் உண்டு. அதான் சண்டிக்கு போயிடுவான். என்ன சாத்தியம் பண்ணாலும் சாமுண்டி கிட்ட போயிடுவான். தலைவிதியே மாத்திரம்னா பிராமி தனியா வராகி நீங்க வீட்டுல ஹோமம் பண்ணக்கூடாது. வீட்டுக்கு வெளியில தான் பண்ணணும். ஆனா இந்த அட்ட மாத்திரையை சப்த மாத்திரையோட நீங்க ஹோமம் பண்ணும் போது தாராளமா நீங்க வீட்டுல பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு அவர் சக்தி உண்டு. அந்த அளவுக்கு அவர் சக்தி உண்டு. நினைச்சதெல்லாம் நிறைவேற்றக்கூடிய சக்தி இந்த அம்பாளுக்கு உண்டு. இப்போ 2வது கால யாக பூஜை ஆரம்பிக்கிறோம். சரியா? ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் வாக்கியம் வாசிப்பாங்க.
ब्रह्मणः इतीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शताब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां शुभतिथौ वासरः भृगुवासर युक्तायां मूलानक्षत्र युक्तायां श्री शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां शुभतिथौ अस्य देवस्य देविन्याः महायोगिन्याः श्री चामुण्डीश्वरी महायोगिनी सहित सप्त मातृका समेत चतुष्षष्टि योगिनी देवता प्रीत्यर्थे श्री सप्तमातृका द्वितीय काल पुनरावर्तन जीर्णोद्धारण अष्टबंधन महा कुंभाभिषेक द्वितीय काल यागशाला पूजा प्रारंभता मुहूर्त काले संलग्न वेषदानां आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां अतिशय शुभफला अवाप्त्यर्थे तदङ्गः मम सर्वान् ग्रामवासीनः कोणसमुद्रं पातकुप्पं चन्द्रापल्ली तदङ्गः समस्त श्री चामुण्डीश्वरी भक्तजनेभ्यः सहितानां सर्वाणां महाजनानां तदङ्गः येर्वाई गोत्राणां श्यामला गोत्र ఇది నక్షత్రం జ్యేష్ఠ నక్షత్రం ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिक राशियो जातस्य श्रीनिवासनायक नामधेयस्य अस्य धर्मपत्न्याः चित्ता नक्षत्रे तुला राशियो जातायाः सौदामिनी नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे मेषराशियो जातस्य सिद्धार्थ नायक नामधेयस्य अस्य आवयोः अस्य जनकस्य चित्ता नक्षत्रे तुला राशियो जातस्य रामचन्द्रनायक नामधेयस्य अस्य जनन्याः चित्ता नक्षत्रे तुला राशियो जातायाः रमणी नाम्याः आवयोः मम सह कुटुम्बानाम् अस्य श्यामला गोत्रस्य अपभरणी नक्षत्रे मेषराशियो जातस्य श्रीरामनायक नामधेयस्य अस्य धर्मपत्न्याः गीताञ्जलि धनिष्ठा नक्षत्रे मकर राशियो जातस्य कुंभ राशियो जातायाः गीताञ्जलि नाम्याः अस्य रामदीपक चित्ता भरणी नक्षत्र अपभरणी नक्षत्रे मेषराशियो जातस्य रामदीपक रागिणी नामधेयस्य अस्य धर्मपत्न्याः रागिनी चित्ता नक्षत्रे तुला राशियो जातायाः रागिनी नाम्याः कुमारुడు युवान् ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिक राशियो जातस्य युवान् नामधेयस्य मेघनाराम मखा नक्षत्रे आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटक राशियो जातस्य मेघनाराम नाम्याः वेणुमाधव मृगशिरा नक्षत्रे मिथुन राशियो जातस्य वेणुमाधव नामधेयस्य कुमारुడు मयांक अस्य कुमारस्य मखा नक्षत्रे सिंह राशियो जातस्य मयांक नायडु नामधेयस्य आवयोः मम मम सह कुटुंबानां कुटुंब अंदरू చెప్పుకోవచ్చు
धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम ये पूजा చేసినా ఇది నాలుగుగా కోరుకోవచ్చు ధర్మార్థ కామ మోక్షం చ విందతి అని చెప్తారు పెళ్లి చేసేటప్పుడు కన్యాదానంలో నా కుమార్తెని ధర్మవంతుడుగా ఉంటే నేను నీకు నా కుమార్తెని నీకు ఇస్తా అట్నే నేను ధర్మంగా ఉండి నీ కుమార్తెని కాపాడుతానంటే ఇస్తాడన్నమాట అర్థేచ నువ్వు ఏదైనా చేస్తే అర్థం ఉండాలి నా అల్లుడు చేస్తే ఒక అర్థం ఉంటుంది కోపపడితే కూడా అర్థం ఉంటుంది కోపం కూడా ఉంటుంది కోపపడితే కూడా ఒక అర్థం ఉంటుంది అర్థం లేకుండా విదర్కంగా ఒక పురుషుడు చేసుకోకూడదు ఎవరు మగవాడు శాస్త్రం నువ్వు మగవాడు అని అడుగుతారు కదా దానికి తాత్పర్యం ఏంటంటే ఈ నావర్తనతో పోవడం అంటారు పెళ్లి అయిన తర్వాత వాడి గుణవంతం రావాలి అందుకే ఏది చేసినా వాడికి అర్థం ఉండవల్ల అందుకే అత్తేచ కామ్యేచ ఇంటికి కావాల్సిన ఆశలు కామ్యం అంటే ఆశలు అన్నమాట కాపురానికి కావాల్సిన ఆశలంతా నెరవేర్చే బాధ్యత ఎవరికే పురుషుడికి స్త్రీకి కాదు అందువల్ల కామ్యేచ అవతల మోక్షేచ మోక్షం అర్థం చెప్పుకోవాలి సుపుత్రాగం శుభకాంకురు ఆ స్త్రీకి ఒక స్త్రీ సుపుత్రుల్ని సుపుత్రికల్ని కంటే కూడా ఆ స్త్రీకి ఆ బిడ్డలు శాశ్వతం లేదంట దేహి ఆ 10 బిడ్డలు ఆ బిడ్డకు శాశ్వతం లేదు ఆ స్త్రీకి తల్లికే శాశ్వతం లేని మాస్టర్కి ఎవరు ఇండైరెక్ట్గా భార్య సో ఇద్దరు చిరకాల గోడించలాగా రోగ నివృత్త్యర్థం అస్య పురుషాణాం ఆయు ఆరోగ్య సహ కుటుంబానాం అంగే శ్రీరాత్రే గణనామృతమాత్రినా ఆనాతుదేవ పురాంతం దర్శక్షయకారగా గంగే గజమణి దేవ గోదావరి నిరత్తరే నర్మదేంద్ర కావేరీ జరే తన్నిధింకురు కావేరీ దంగ భద్రాజ కృష్ణవేణీ జగౌతమే ఆగేరమే వరాణ్య గంగా ప్రకీర్తితా ఓం భూర్భువః శుభః आपो जनयतात्मः तदंगत्वेन श्री चामुंडीश्वरी महामाता सहित विजयगाल पूजा काले चामुंडीश्वरी चंडी पारायणमहं करिष्ये ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदारश्नुनन्दोजगत्ये ददादनं श्रीमहागणपतये नमः प्रणवदेवी सरस्वती वाजेर्वाजिनीवती धीनामवित्रजवतो श्रीमहासरस्वती नमः ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भोजनं ब्रह्मणस्पतिं राजस्वमदर्तकं हवेम प्रातर्जलं ब्रह्ममित्रकं हवेम वयं व्रतवदे अर्यविधत्ता आद्रस्कृत्यं मन्यमानस्तरश्चित्राजादित्यं भगं भक्तीत्याह भगप्रणेतनपयुक्तराजोगदेवान्धनमदवदन्नः भगप्रणादव्यभविरश्मीर्भगप्रणवन्दस्याम तेदामीं भगवन्तस्यामोदप्रवितवदमध्ये उदोदितामिवन्सोर्यत्रवदन्देवानागुन्द्रुतोऽस्याम भगदेवगवागमस्तुदेवास्तेन विदं भगवन्तस्याम दन्तामजर्मविज्यो हवे वदना भगवरेदा भवेह समद्धरायो सुजानवन्तरनिहितावे वृषगे वदाय अर्वाजीनं वदविदं भगवन्तः ॐ आमुद्रेण सुदोश्चरां निहवाज्येन विष्णवे वैः आमित्रावणो भातिवर्मिहमिन्द्राग्नि आवृत्योवा अन्द्रोमामाननं विरमिहन्द्रट्टारमधुभूषणं भगं अरन्दादामित्रवीं भविष्पादे रुक्ताव्ये यजमानादसम्पदे आम्रात्री सङ्गमानि वधूनान्तिकृतैः प्रथमादित्यजानां तां देवाभ्यादपुरस्ता भूरिस्ताभ्यां भूर्यां यजन्तीं प्रजासोर्णपस्यादयप्राणि जलिदें शृणात्युत्थम् अनन्तवो मान्तवक्षयन्यश्रुतिश्रोतश्रद्धिवन्दे वदामि अहमेव स्तुतिं वादामचित्तं देवेभिर्दमानोषेभिः यं कामरे दन्तामुखङ्ग्रमामिदं ब्रह्मानन्दपर्यन्तं सोमेधाम् अहं रुद्राग्रदाता विप्रमुखे अद्रावयन्तवागो आन्द्राजमदं ग्राम्यहन्यवा पृथिवी आविवेश अम्बुवे वदरामस्योर्धन्मजोनि
वत्सवा नन्दस्वामुत्रे ततो अभिष्टे भवनां विश्वोतामोऽन्त्यां वस्त्रमुत्प्रदामि अहरिवादाय प्रवाहां ज्ञानभगवानां भुवानानि विश्वाः अरवदिवावरेणाव्रसिव्येकावादीमहिना सम्बाभूव ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ अस्य श्रीचण्डिकोदस्य ब्रह्मवार्गे अनुष्ठच्छन्दः चामुण्डा देवता गम्यादो प्रमादरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्तं श्रीधरेषुमाधारिणी नाभोजगामी रक्षे मुख्यं मुख्ये शरीरः पूर्णनाथाविजागरितं देवैनवाय प्रज्ञां भगवती रक्षे जाननी निवासिनी वन्दे महाबलारक्षे सर्वकामप्रदायिनी तुल्पयोर्नाशिनीतवदुःखे सुमेदशी पादां गैरक्षे पादाभिमुखवादिनी नां नमस्काराभिर्गेणां देवोत्तरेणी ओम गोवे गोवेरी ब्रह्मावीश्वरी तथा भगवत्यावतारां निष्ठवेदान्तरावती गणेश्वरी पद्मावती भगवते गणेशनमस्कृता कालावतीन गंगालाभेव्यासवलिन्दिनो शुक्रं ब्रह्माणे रक्षे छाया चित्रैश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धि रक्षोन्मे तत्करामि नानाभावोदे नन्दकुमारे निरन्तरेव्या देवानां वदन्तरं यत्पदे त्रिकालत्रयं शिक्षयामितः देवी कला भवे तस्य त्रैलोक्येश्वरादितः वीरे प्रजोपदाग्रमसोद्धेवर्जितः श्रीविद्याधीश्वरवे लोकाः बोधयादयः स्थावरन्तं देवनाथावेद्यम् अमृताराणि सर्वाणि मन्त्रयुक्तानि भूतले भूतराक्यजरास्त्येव ददातो प्रतिष्ठिताः राजाभिरामाराज्ञी शाकिनी तथा अन्तर्गतराघवराज्ञ्यष्टमामराः यभूतराजाग्रन्थर्वराक्षराः ब्रह्मराक्षसवेताला पुष्पाण्डा भैरवादराः यस्मिन्दर्गणा तस्य कवचे अभिसंस्कृते मानोन्नति भवेत्ताज्ञस्थितवद्धिकरं परं यशसावर्धते लोकविष्णुवञ्चितभूतले तपेक्षत्रदीं चन्दीं वृत्ताकवचं पुरा यावद्भूमकं धत्ते श्रीलभकाननं तावत्पुत्रमेकन्यान्तिरे पुत्रवोत्तमे देहां देवनमोत्थानं यक्षवे कविदम्बरम् आत्मादिपुरानित्यं महामाया प्रसादतः लभते वरं गुरुं श्रीरमोदे ॐ ब्रह्मार्पणमस्तु ॐ श्रीरमोदे காளின்னு சொன்னாலும் தேவி
அப்படின்னு நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த கும்பாபிஷேகம் அவ்வளவு எளிமையா யாராலையும் பண்ணிட முடியாது. அங்க எப்படி ஒரு குடும்பத்துல ஒரு கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னேற்பாடுகள்லாம் பண்ணி பிள்ளையார் கோயில் மட்டும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இந்த கலியுகத்துல பிரத்யட்சமான தெய்வங்கள் 2 தான். கலியுகஸ்தி தண்டோ விநாயகா அப்படின்னு 2 தெய்வங்கள்லாம் குறிப்பிடுறாங்க. கதாத்துனால் அப்படியே நடக்கட்டும்னு அர்த்தம். நம்ம ஒரு கெட்ட விஷயத்தை நினைக்கும் போது கதாத்து சொல்லிட்டாங்கன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய மகாநதியான பூஜை பண்றோம். ஐயருங்களா வெளியூர்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க. இந்த ஊருக்கும் ஐயருக்கும் சம்பந்தம் இருக்காது. ஆகையினால இடமானு பேரு. இந்த ஊர்காரங்கெல்லாம் சேர்ந்து பொதுவான சங்கல்பம் சொல்லி அவர் முக்கியஸ்வரர் நினைச்சு அவங்க மூலியமா நாங்க தவறாப்பட்டா வாங்கிட்டு இந்த கும்பாபிஷேகத்தை நீங்க சாயங்காலம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த கோயில் கட்டும் போது ஏன்னா சின்ன சின்ன புழுப்பூச்சியெல்லாம் நம்ம சித்திரவாதம் பண்ணிருக்கோம். அது வாஸ்து தோஷம் ஏற்படும். நேற்று சொன்ன மாதிரி பூமியை வந்து நம்ம மண் எடுக்கிறதோ இதெல்லாம் அனாவசியமான காரியங்களை பண்ணக்கூடாது. அப்படி நம்ம அந்த கோயிலை சீரமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பூஜைகள் பண்ணிதான் ஆரம்பிச்சிருப்போம். இருந்தாலும் அந்த காலத்துல ஏற்படுத்தக்கூடிய தோஷங்களை நிவர்த்தி பண்றதுக்காக வாஸ்து சாந்தி அப்படின்னு நேற்று சாயங்காலம் ஒரு பூஜை பண்ணோம். அதை தொடர்ந்து அந்த வாஸ்து அப்படிங்கிற அந்த மகாபுருஷனுக்கு உண்டான ஆகுதிகள் எல்லாம் கொடுத்து 8 திக்கிலையும் வழி கொடுக்கணும். ஒரு இந்த கலியுகத்துல நல்ல காரியம் ஒரு இடத்துல நடக்கிறது அப்படின்னாக்க துர்தேவதை எல்லாம் அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு தொந்தரவு பண்ணுவாங்க. இந்த கலிகாலத்துல நல்லது அவ்வளவு சீக்கிரமா வரவே முடியாது. இந்திரன், அக்னி, யமன், வருணன், வாயுன்னு 8 தேவதைகள் இருக்காங்க. அந்த தேவதைகள் எல்லாம் சேத்திரபாலக சுரூபமா இருக்காங்க. அந்த ஆலயத்தையும் கிராமத்தையும் அவங்கதான் ரட்சணை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு స్వామివారు మాత్రమే నువ్వు ప్రదక్షిణ చేసావు, నాకు ప్రదక్షిణ చేయలేదు నువ్వు అని అడిగినట్టే అతను చెప్తాడు, నాకు పరమేశ్వరుడు తప్ప స్త్రీలు వద్దు అని చెప్పిన వెంటనే అమ్మవారు చెప్తుంది, ఎప్పుడైతే పరమేశ్వరుడు మాత్రమే కావాలి స్త్రీ వద్దనో నీ యొక్క శక్తి అంతా కూడా నశించుగాక అని అమ్మవారు శపించేస్తుంది. వెంటనే తన యొక్క ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కోల్పోతాడు ఆ యొక్క దుర్గట మహర్షి. వెంటనే శిలలాగా మారిపోతాడు. జీవితాలు కలు లేకుండా పక్షపాతం వస్తే ఏ విధంగా అక్కడ ఉండిపోతాడు. వెంటనే పరమేశ్వరుడు ప్రార్థన చేస్తాడు. ఇది వచ్చేసి అమ్మవారి చేతులకి శాపం, దానికి తిరుగులేదు. అయితే నీకు ఒక భవనం అంటే భవనం ఏ విధంగా వాస్తుగా ప్రయత్నంగా ఆ విధంగా నేను ఒక వరాన్ని ఇస్తాను. ఈ శరీరంతో వచ్చేసి తీర్థయాత్రలు చెయ్యి, సరైనటువంటి సమయంలో నీకు మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాను అంటారు. అతను బ్రహ్మరూపంలో 9 రూపంలో అన్ని క్షేత్రాలు ఉంటారు. పార్వతీదేవికి ఎలాగైనా సరే పరమేశ్వరుడుగా సగం పొందాలి అనేటువంటి దీన్ని చేసి నేరుగా గౌతమ ఆశ్రమానికి వెళ్ళి అక్కడ కేదారేశ్వర వ్రతాన్ని ఆచరిస్తుంది. కేదారేశ్వర వ్రతాన్ని ఆచరించిన వెంటనే పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై ఆమెని అర్ధనారీశ్వరుడిగా తీసుకుంటారు. అంతను కాకుండా అమ్మవారి యొక్క శక్తి చేత ఈ లోకంలో ఎప్పుడే చల్లగా ఉండాలి. ఇలా మనకి ఈరోజు అన్నం తింటున్నామంటే దానికి మూలాధారం అంటే భూమాత. భూమాత యొక్క ఎప్పుడైనా కోపం చేసినట్టే అందరూ కూడా దాంట్లో అంటే వృత్తమని అన్నం అయిపోతాం. అందరూ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం మనకి కావాలి. అందరూ ఆ స్త్రీకి అంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఇంకా స్త్రీకి ఎక్కడ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారంటే ఒకసారి పరమేశ్వరుడు అమ్మవారిని చెప్తాడు, ఈ రావణాసుడు ఎప్పుడు చూడు నన్ను హింస చేస్తున్నాడు, అందువల్ల నా ఇడంగాల్లో ఒక తమ్ముడు అడిగినాను, నేను ఎంత పట్టాడు, నా యొక్క కాలు మహిమ ఎంత ఇదిగా చూసుకో అని అమ్మవారి గారు చెప్తారు. వెంటనే అమ్మవారు చెప్తుంది, నీ మహిమ ఏముందయ్యా, నా వల్ల అతను లెక్కలు పోయి పట్టాడంట, తగ్గింది నేను అయితే పడింది నువ్వు అని చెప్తావా? ఏమిటంటే నీకు అర్థమాగా నేను ఆ ఇడం కాదు నాకేమి అంటే అమ్మవారు ఎక్కడ ఉన్నారు? అర్ధనారి. నువ్వు తగిన ఎడం కాదు, ఆ కాలం నాది. నేను తనని అక్కడ అంత దూరంలో పడ్డాడు, నువ్వు తగిన వాడు ఇక్కడే ఉండేవాడు. ఎందుకంటే అమ్మవారు ఆ విధంగా అనుగ్రహం చేస్తున్నాడు. ఇంతనూ కాకుండా స్త్రీల యొక్క ఆధిపత్యం ఎక్కడి నుంచే ఆరంభమైంది అంటే ఆధిపత్యం కాదు, వారికి యొక్క గౌరవ భావం ఎక్కడి నుంచి ఆరంభమైందంటే మత్స్యపురాణం నుంచి ఆరంభమైంది. ఎందుకోసం అంటే పరమేశ్వరుడు తన భార్య పార్వతీదేవి కోసం
అమ్మవారు చెప్తారు, ఈరోజు నీ యొక్క మార్గనిర్దేశంగా నేను పెట్టుకుంటాను కాబట్టి ఈ యొక్క లంకాపట్టినాన్ని అతనికి దారదత్తం చేస్తానని చేసి అమ్మవారి దగ్గర నీళ్ళు వేయండి అని చెప్తారు. అంతే కదా, మనం ఎంత పూజ చేస్తే కూడా అక్షరం తీసుకుని ఆడవాళ్ళు నీళ్ళు వేయండి అంటాం. అంటే పౌరా పట్ట వాళ్ళ దగ్గర ఇచ్చేస్తాం. పూజలందుకుంటూ నిజ దేవతగా నిలిచావు, నిండు సందమామా తీరు అందంగా వెలుగుతున్నవు. దుష్ట శక్తులను తరిమేసే దుర్గమ్మవు నీవే, భక్తులకు బంధువయ్యి బాధలు బాపేవే. చూడా సక్కాని తల్లివే అమ్మా దుర్గమ్మ, సుగుణాల రాశివి నీవే దేవి దుర్గమ్మ. ముక్కోటి దేవతలందరి ప్రతిరూపం నీవేనమ్మా, ముజ్జగాలు పరిపాలించమ్మా. నీవంటూ లేని లోకం నిలువజాలదమ్మా నిమిషం, నీ దయనే కరువైపోతే ఈ మానవ జన్మే వ్యర్థం. కలనైనా మరువం నిన్ను కనకా దుర్గమ్మ, నిలవేలుపు వైరావమ్మ దేవి దుర్గమ్మ. చూడా సక్కాని తల్లివే అమ్మా దుర్గమ్మ, సుగుణాల రాశివి నీవే దేవి దుర్గమ్మ.
బంగారు కోవెల్లోన సింగారు కల్పావల్లి మా పూజలు నీకేనమ్మా మా సేవలు గైకొనవమ్మా చూడా సక్కాని తల్లివే అమ్మా దుర్గమ్మ సుగుణాల రాశివి నీవే దేవి దుర్గమ్మ చూడా సక్కాని తల్లివే అమ్మా దుర్గమ్మ సుగుణాల రాశివి నీవే దేవి దుర్గమ్మ சிவப்பு சேல கட்டிக்கிட்டு வெப்பிலையும் எடுத்துக்கிட்டு வேர்க்காட்டு கருமாறி ஆடி வந்தாளாம். சிவப்பு சேல கட்டிக்கிட்டு வெப்பிலையும் எடுத்துக்கிட்டு வேர்க்காட்டு கருமாறி ஆடி வந்தாளாம். அவள் விருப்புடனே தொழுபவரின் வினைகளையே ஓட வைத்து பொறுப்புடனே நம்மை காக்க ஆடி வந்தாளாம். மாரியம்மா கருமாரியம்மா மாரியம்மா கருமாரியம்மா சிறப்புடனே பவனி வந்து சிந்தையில குடிப்பு வந்து சிறப்புடனே பவனி வந்து சிந்தையில குடிப்பு வந்து கருணை உள்ளம் கொண்டு நம்மை காக்க வந்தாளாம். அவ மரகரத்தில் திலகம் விட்டு மாறி கொடுந்து மலரெடுத்து மரகரத்தில் திலகம் விட்டு மாறி கொடுந்து மலரெடுத்து சிறப்பினிலே சூடிக்கொண்டு பவனி வந்தாளாம். மாரியம்மா கருமாரியம்மா மாரியம்மா கருமாரியம்மா உன் வேப்பிலையும் திருநீரும் வேண்டியதை தந்திடுமே அம்மா காப்பது உன் திரிசூலம் கவலையாவும் தீரும் அம்மா மாபெரும் பக்தர்கள் கூட்டம் உன் சன்னதி அம்மா ஆபத்தில் உதவிடவும் ஆயிரம் கைகள் எங்களை அழைத்திடுமே அம்மா தொட்டியம் குளம் தண்ணில் வாழும் எங்கள் மகமாயி மட்டில்லாத பாசம் கொண்ட எங்கள் மகமாயி கட்டியில நெருப்பெடுத்து சரிராடும் மாறி கட்டியிலே நெருப்பெடுத்து சரிராடும் மாறி கட்டி காக்கும் அன்னை போல காத்திடுவாள் மாறி கட்டி காக்கும் அன்னை போல காத்திடுவாள் மாறி சிவப்பு சேல கட்டிக்கிட்டு வெப்பிலையும் எடுத்துக்கிட்டு வேர்க்காட்டு கருமாறி ஆடி வந்தாளாம். அவள் இருப்புடனே தொழுபவரின் வினைகளையே ஓட வைத்து பொறுப்புடனே நம்மை காக்க ஆடி வந்தாளாம். மாரியம்மா கருமாரியம்மா மாரியம்மா கருமாரியம்மா கருமாரியம்மா ஆடி வெள்ளிக்கிழமையிலே ஆத்தாவும் கோயிலிலே ஆடி வெள்ளிக்கிழமையிலே ஆத்தாவும் கோயிலிலே பாட வந்த எந்தனுக்கு பக்கத்துணை நீ இருப்பாய் பாட வந்த எந்தனுக்கு பக்கத்துணை நீ இருப்பாய் நாடி வரும் தீவினைகள் ஓடிடவே நீ அருள்வாய் நாடி வரும் தீவினைகள் ஓடிடவே நீ அருள்வாய் தேடி வந்த எந்தனுக்கு தேவி நீ தயை புரிவாய் தேடி வந்த எந்தனுக்கு தேவி நீ தயை புரிவாய் ஆடி வெள்ளிக்கிழமையில ஆத்தாவும் கோயிலில பாட வந்த எந்தனுக்கு பக்கத்துணை நீ இருப்பாய்
பெயர் உனக்கு உண்டு. எடுத்து கட்டி சாத்தனூரில் எழில் மேவும் கோலம் கொண்டு ஆயிரவல்லி அம்மன் என்று பெயர் உனக்கு உண்டு. எடுத்து கட்டி சாத்தனூரில் எழில் மேவும் கோலம் கொண்டு நிறைந்திடும் தூயவளே மாரியம்மா என்றும் என் துணையாய் வாரும் அம்மா. பொங்கும் கடலாகி எரியும் இந்த மகாபூர்ணாவதி யுகத்துல பிறந்திருக்கிறோம். இந்த மகாபூர்ணாவதி கட்டை இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாருக்கும் பிரார்த்தனையாக கொடுத்திருப்பேன். அவங்களால முடிய சொல்ற காயங்க மகாபூர்ணாவதி கட்டுக்கிட்டு போட்டவங்க பிரார்த்தனை பண்ணீங்க. எல்லா பக்தர்களும் யாகசாலைக்கு அருகில் இருக்கிறவங்க பிரார்த்தனை. யாகசாலைக்கு அருகில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சிறப்பு கொஞ்சம் வந்துருக்குங்க. நம்ம ஆலயத்துக்கு Thank you.
स्वाहा
அதனால சாமி சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் கட்டாயமாக வழிபடமாக கிடைக்க போகிறதுனால